buntag udto hapon, balik-balik maning akong trabaho. Sige laman ta anig atiman. Kay ngano mga guys, maadjong adlaw. Ada adlaw. Ato dyan natin manon atong mga palanggang mga badikdi. Kay ngano, mao man ni maghatag pud nato og kaajuhan. Mao nang buntag, udto, hapo, ato dyan ni silang limpyuhan. Ini kabuntag, paliguan. Ini kabuntag, pakanon. Ini kaudto. Ini kahapon na po, pakanon. Kay aron po muhatag po na silang nindot po nga grasya diha nimo. Kay naamang kay tender loving care sa imo mga kanang mga imo mga mananap nga gibuhi. Yan na ba? Bawas-bawas raman ni para muhatag po sila guys og daghang mga grasya. So mao nang hala kada adlaw ingani balik-balik atong trabaho unja limpyo, paligo, pakaon sa atong mga baboy. Unja happy ra man kaadyo ko mga guys bisan pag magkaon kog tai sa baboy mga may guys. Dili man ko IT kinahanglan man kay ngani nga dili jud ka IT kung mamuhi kag mga mananap mga may guys. Kinahanglan jud na sila nimong atimanon pag duro nga kinahanglan malimpyo pud sila kada adlaw. Mao na mga may guys ang buhat kada adlaw mga may guys. Limpyo dire, limpyo dito, pakaon dire, pakaon dito, balik-balik karag routine mga may guys. Muingon pa mo nga tapulan ko sus, muari pa mo sa wa nagay kabuanga, kabutanga sa trabaho. Tabangan pa ko ninyo. Tabangan pa ko ninyo dire aron mahuman ni hong trabaho dali. Di kay moingon mo sigira kog laag, mulaag pag ko panagsaoy nighuman sa trabaho. Diyan mong tabas pa kog sako, maghamil pa, maghunlos pa, magbilyo pa. Sus, mabuang nagpus kadaghan sa trabaho mga may guys. Mo nang kung makahinadyak pog laag mga may guys, laag pog paliguro dugay mahiuli mga may guys kay gikapoy man mga may guys, pawa sa kakapoy sa kinabuhi mga may guys. Mao nang ug makalaag murag nakabuhi sa halwa mga may guys no kay kabisin ako kada adlaw di sa mong bahay manlaba pa magdungag pa magluto pa sus aho tanan asa mo ana unja di ka kakapoy jud nga lawas mga may guys. Mao nang kapoy jud mga may guys no. So mao nang daghang salamat sa mga nitan-aw sa mga vlogs, sa mga may follow, may comment, o mga may share. Daghang kayong salamat sa inyong suporta mga may guys, sa inyong padayon nga pagmamahal sa akin, sa pagtitingin sa aking mga video. Bitaw happy ra gyapon ta mga may guys. Oy bisag kapoy na good, oy di nato ipakita nga kapoy na. Inahanglan ato ipakita nga happy ta bisan permanenteng napoy usahay kakapoy pero ato jud ipakita nga happy ra ta unja wa tagi kapoy charing umaw na mga may guys. Daghang salamat kaninyong tanan mga may guys.